છોટાઉદેપુર જિલ્લા ભાજપ કાર્યાલય ખાતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નવનિયુક્ત પ્રદેશ મહામંત્રી અને મધ્ય ઝોન પ્રભારી હિતેન્દ્રસિંહ ચૌહાણની અધ્યક્ષતામાં જિલ્લા સંગઠન નવનિયુક્ત પદાધિકારીઓ, મોરચાના પ્રમુખ, મહામંત્રી અને મંડળ પદાધિકારીઓની પરિચય બેઠક યોજાઈ હતી। નવનિયુક્ત પ્રદેશ મહામંત્રી પ્રથમવાર છોટાઉદેપુર જિલ્લાની મુલાકાતે આવતા હોય, જેને છોટાઉદેપુર જિલ્લા ભાજપના સહુ પદાધિકારીઓ કેવડીથી બાઇક રેલી દ્વારા છોટાઉદેપુર જિલ્લા ભાજપ કાર્યાલય સુધી લાવી તેમનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। परिचय बैठक में दीप प्रागट्य, स्वागत प्रवचन, वंदे मातरम गीत, नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री मार्गदर्शन सहित जिला तालुकाना नवनियुक्त पदाधिकारी पोतानो परिचय आप्यो हतो। परिचय बैठक ने संबोधन करता नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री हितेन्द्रभाई चौहाणे पदाधिकारीओने जणाव्युं हतुं के तमाम पदाधिकारीओने जवाबदारी मळी छे। तेओए बूथना प्रथम कार्यकर्ताओं साथे मुलाकात करी पोतानो परिचय वधारवा अने नानामां नाना कार्यकर्ता नाराज न थाय तेवा प्रयत्नो करवा पर भार मूक्यो हतो। आवनारी चूंटणीमां छोटाउदेपुर जिल्ला में भाजप आज जे मजबूती ऊभुं छे ते ज मजबूती सौ कार्यकर्ताओं एक साथे काम करे तेवुं आह्वान कर्युं हतुं। दरेक मंडळना कारोबारी सभ्यों साथे बैठक करी बूथ प्रमुख कार्यकर्ताओं साथे पण बैठक योजी भाजपने सशक्त करवा पर भार मूक्यो हतो। आ परिचय बैठक में छोटाउदेपुर जिला भाजप प्रमुख उमेशभाई राठवा, गुजरात प्रदेश भाजप उपप्रमुख और पूर्व सांसद गीताबेन राठवा, धारासभ्य राजेन्द्रसिंह राठवा, छोटाउदेपुर जिला पंचायत प्रमुख मलकाबेन पटेल, पूर्व प्रमुख उपेन्द्रभाई राठवा, पूर्व रेल राज्यमंत्री नारायणभाई राठवा, पूर्व धारासभ्य प्रोफेसर शंकरभाई राठवा, महामंत्री रमणभाई बारिया, पुष्करभाई पटेल सहित जिला तालुकाना नवनियुक्त पदाधिकारी उपस्थित रह्या हता।